अस्सलाम वालेकुम। आई एम कामरान महमूद। आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा प्री रिक्विजिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पे कि आप अगर एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं एंड इट इज़ प्राइमरीली फॉर द एमेचर इन्वेस्टर्स या न्यू इन्वेस्टर्स जो कि इस फील्ड में नए हैं और इनएक्सपीरियंस्ड हैं, अभी काम शुरू करना चाहते हैं या थोड़ा अर्सा पहले काम शुरू किया है, उनके लिए ये गाइडलाइन काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यू नीड टू हैव अ कैपिटल। कैपिटल का मतलब है कि एक अमाउंट आपके पास, पैसे आपके पास अवेलेबल हों, प्रिंसिपल अमाउंट हो, कैपिटल हो, जो कि रीज़नेबल हो कि जब आप उसको इन्वेस्टमेंट, जिसको आप एसेट एलोकेशन के अंदर भी लगा सकें, जिसको आप डाइवर्सिफाई भी कर सकें, जिससे आप अपना पोर्टफोलियो भी बिल्डअप कर सकें। क्योंकि अगर कैपिटल नहीं है ना, तो फिर दूसरी ऑप्शन होती है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपको फिर सेव करना पड़ता है। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं, देन यू नीड टू हैव अ गुड इनकम, और आपके एक्सपेंडिचर जो हैं, ना सिर्फ इनकम आपके एक्सपेंडिचर मीट करे बल्कि आप सेव भी कर सकें, तो दूसरी ऑप्शन वो है। तो जहाँ तक कैपिटल का ताल्लुक है, अगर आपके पास कैपिटल है, ये पहला प्री रिक्विजिट हो गया, या प्रिंसिपल अमाउंट है, पैसे हैं आपके पास, रीजनेबल हैं, जिससे आप जिसको आप इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स के अंदर लगा सकते हैं, जो कि इनकम जनरेशन एसेट्स के अंदर लगा सकते हैं, जहाँ से कि आप अच्छी इनकम ड्रॉ कर सकें ऑन द मंथली बेसिस या ऑन क्वार्टरली बेसिस या ऑन ईयरली बेसिस, जिस तरह भी आप प्लान करें। तो पहला तो हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। दूसरी बात ये आती है कि आपको यू हैव टू सी योर रिक्वायरमेंट, कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे आप क्या लेना चाहते हैं, क्या मकसद अचीव करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि एक बंदा इन्वेस्टर बन जाता है, कैपिटल भी है उसके पास, मोटा पैसा है, वो लगाना शुरू कर देता है, अन्यवाह लगाना शुरू कर देता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे, उसको यही पता नहीं है कि व्हाट इज़ हिज एम, गोल उसका क्या है, मकसद उसका क्या है, उस इन्वेस्टमेंट से वो क्या ड्रॉ करना चाह रहा है। मकासद क्या हो सकते हैं? मोटे मोटे दो ही जो है ना मकासद हो सकते हैं। एक तो होता है वेल्थ क्रिएशन, कि उसकी इनकम तो ठीक है, बहुत अच्छी इनकम है, खर्चे पानी उसका पूरा मीट हो रहा है, मगर ही वांट्स टू डू अ वेल्थ क्रिएशन। वो एक वेल्थ को क्रिएट करना चाह रहा है, पैसों को कैपिटल गेन करना चाह रहा है। तो फिर आपका टोटल जो आगे जो स्ट्रेटजी होगी और आगे जो आपका एक्शन होगा वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। यू विल गो फॉर दोज एसेट्स विच प्रोड्यूस कैपिटल गेन ओवर टाइम। एक लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर होंगे, पैसों को आप लगाएंगे और आप उससे अपने पैसों को बढ़ाते रहेंगे, ना कि इनकम जनरेट करेंगे। दूसरा मकसद क्या हो सकता है आपका? वो ये है कि आप यू नीड टू हैव अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम, स्टडी स्ट्रीम ऑफ पैसिव इनकम। आप चाह रहे हैं कि मंथली बेसिस पे या कह लें क्वार्टरली बेसिस पे आपके पास इनकम आती रहे और आप उससे अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सकें। या आप जो है ना, मतलब ये कि अगर आपके ऑलरेडी एक्सपेंडिचर मीट हो रहे हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल को एनहेंस करें, या आप सेविंग करना चाह रहे हैं तो आप अपने एक्सपेंडिचर से, अभी आपकी इनकम जो है बराबर है आपके एक्सपेंडिचर के, आप अपनी इनकम को इतना ज़्यादा कर लें कि आप सेव कर सकें। तो दूसरा पर्पज़ हो सकता है इनकम जनरेशन या क्रिएशन ऑफ अ स्टडी स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ पैसिव इनकम। तो ब्रॉडली तो ये दो कैटेगरीज हो गई, ये प्री रिक्विजिट में आ गया। इसके अलावा प्री रिक्विजिट ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके माइंडसेट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक सेपरेट फील्ड है इन्वेस्टमेंट का विच इज़ नोन एज बिहेवियरल फाइनेंस, जो कि आपके साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से डील करता है, जिसमें इंशाल्लाह एक और वीडियो में बाद में तफसील से बात करेंगे। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आपकी नेचर का और आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का और अपनी साइकोलॉजी के बारे में पता हो कि आप किस तरह के बंदे हैं। क्या आप रिस्क एवर्स हैं? क्या आप रिस्क टेकिंग हैं? आप बहुत बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, जहाँ पे रिस्क नहीं होता है या कम होता है वहाँ पे रिवॉर्ड भी कम होता है। तो वेदर यू आर अ रिस्क टेकर और यू आर अ रिस्क एवर्स पर्सन, कि आप अवॉइड करते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेना, या आप एक मॉडरेट हैं, कंजर्वेटिव और हाई रिस्क के दरमियान आप ऑपरेट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट
یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ میوچل فنڈز کے اندر انویسٹمنٹ کریں یا اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کریں یا آپ جو ہے نا بینکس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، سرٹیفکیٹس آف انویسٹمنٹ لیں یا فکس ٹرم ڈپازٹس کے اندر جائیں۔ یہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے کون کون سے ایونیوز میں جانا ہے اور کتنی ویٹیج کے ساتھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے، جب یہ ساری ورکنگ آپ کر لیتے ہیں پھر موقع آتا ہے، یعنی کیپٹل بھی آپ کے پاس ہے، آپ نے ایک براڈلی یہ بھی سوچ لیا کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ سے کیا مقاصد اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے اپنے بیہیویئرل فائنینس کو بھی دیکھ لیا۔ ناؤ از دا ٹائم فار ایسٹ ایلوکیشن۔ انشاءاللہ ایسٹ ایلوکیشن کے اوپر بھی بہت ڈیٹیل سے ایک ویڈیو ہوگی، مگر اس کے اندر موٹا موٹی بات یہ کر لیں کہ ایسٹ ایلوکیشن یہ ہے کہ یو ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، آپ ڈائیورسیفائی کر دیتے ہیں۔ آپ ڈفرینٹ ایسٹ کلاسز ہوتی ہیں، ایک تو ریئلٹی سیکٹر ہے، ریئل کلاس ہے، ریئل ایسٹس ہیں جس میں کہ ریئل اسٹیٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک گولڈ کی کلاس آتی ہے، پھر پیپر ایسٹس ہوتے ہیں، پیپر ایسٹس کے اندر آپ کے سٹاکس ہوتے ہیں، آپ کے پیپر ایسٹس کے اندر جو ہے نا میوچل فنڈز بھی آتے ہیں، ٹرم ڈپازٹس ہوتے ہیں، فکس ڈپازٹس ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹس آف انویسٹمنٹ ہے، سرٹیفکیٹس آف ڈپازٹ ہے، یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، کرپٹو کرنسی ہے، ڈفرینٹ ایریاز ہیں۔ اس میں آپ ایک اپنا جو ہے نا ایسٹ کو پھیلا دیتے ہیں، ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، اور جہاں تک ریئل اسٹیٹ کا تعلق ہے اس کو تو سائڈ پہ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے تو اٹ سیلف ایک بہت بڑا کیپٹل چاہیے، اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک ہی کیپٹل کے اندر ریئل اسٹیٹ بھی لیں اور یہ سارے ایسٹس کے اندر بھی لگاتے رہیں۔ یہ باقی جتنی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ تو آپ تھوڑا تھوڑا بھی لے سکتے ہیں، پورشنز بھی لے سکتے ہیں، آپ تھوڑے اماؤنٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، مگر ریئل اسٹیٹ کے لیے یو نیڈ اے بگ اماؤنٹ، تو اس کلاس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ریئلٹی سیکٹر کو۔ باقی جہاں تک پیپر ایسٹس کا تعلق ہے اور کرپٹو کا تعلق ہے اور الیکٹرانک ایسٹس کا تعلق ہے، وہاں پہ پھر آپ اپنی ایسٹ ایلوکیشن کرتے ہیں اور آپ ویٹیجز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کتنے اماؤنٹ سے میں نے کتنے ایسٹ کے اندر لگانے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر اسٹاک مارکیٹ پہ آ جائیں کہ اسٹاک مارکیٹ کو آپ ازیوم کر لیں کہ یہ ایک ایسٹ ہے جو کہ بہت سارے ایسٹس میں سے آپ نے ایک سرٹن ویٹیج اس کے لیے بھی ایلوکیٹ کر دی۔ پھر پورٹ فولیو بلڈنگ کی باری آتی ہے، پورٹ فولیو کو آپ بلڈ کرتے ہیں، بناتے ہیں، کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد مینیج کرتے ہیں اپنے پورٹ فولیو پہ۔ تو انشاءاللہ سبسیکوینٹ ویڈیوز کے اندر ایسٹ ایلوکیشن کے بارے میں، پورٹ فولیو بلڈنگ کے بارے میں، پورٹ فولیو مینجمنٹ کے بارے میں، اور انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ کئی انٹرسٹنگ ٹاپکس کے اوپر بات ہوگی۔